अस्सलाम वालेकुम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अमान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, मैं अक्सर कमेंट्स करता हूं और तजज़िये पेश करता हूं, तो काफ़ी दोस्तों ने कहा जी कि आप कभी अपना फ़ोन नंबर भी बता दें। तो मेरा फ़ोन नंबर है 0300-472-5752। दोस्तों, आज जो आपके सामने तजज़िया रखने लगा हूँ तो वो ये है कि जब से हमने ये टीवी चैनल का सिलसिला शुरू किया है तो कोई ना कोई लोग इस तरह की मालूमात हमें देते रहते हैं, जिसकी मालूमात से हम ये मज़ीद मालूमात इकट्ठी करके आप तक पहुँचाते हैं। तो ये नवाज़ शरीफ की डील का मसला कल का चल रहा है, और ये शोशा जो छोड़ा है ARY के जो साबर शाकिर हैं, उन्होंने छोड़ा है कि जी डील मुकम्मल हो चुकी है और एक दो दिनों में नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो बाहर जाने वाले हैं और ये सारी उसने तफसील बताई है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि डील का वो नवाज़ शरीफ की हद तक तो मैंने पहले ही आज से तकरीबन 1 महीना पहले अपनी वीडियो में कह दिया था कि नवाज़ शरीफ को जो नैब का कानून है उसके मुताबिक प्ली बारगेन करके जो इल्ज़ाम उन पर लगा है, ठीक है, जो इल्ज़ाम उन पर लगा है, अब वो बात सामने भी आ रही है कि एहतजाजन वो रकम जमा कराएं और अपना इलाज बाहर मुल्क में जाएं जहां वो जाना चाहते हैं। बेल की दरख्वास्तों में भी उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि मैं बाहर से अपना इलाज करवाना चाहता हूं जहां से मैं अपना इलाज पहले करवाता रहा हूं। तो वो मैंने उनको मशवरा दिया है। ये बात पुरानी है, जो नवाज़ शरीफ की डील वाली बात है ना, वो पुरानी है। वो मैं आपको बता दूं, नवाज़ शरीफ साहब प्ली बारगेन अपनी ज़ात की हद तक करना चाहते हैं। NRO से कह लें, जो कह लें, जो और एक NRO हुकूमत भी उनसे मांग रही है। वो आप कहेंगे ये क्या बात है भाई, एक NRO नवाज़ शरीफ मांग रहा है कि मुझे इतने पैसे दे दें। पैसे भी मैं आपको बताता हूँ कितनी ऑफ़र जो है ना नवाज़ शरीफ साहब की हमारे इल्म में आई है। इतने पैसे ले लें और मुझे जाने दें। तो आपको मज़े की बात बताऊं कि हुकूमत ने क्या NRO मांगा है। उन्होंने कहा है कि हम आपको जाने देते हैं बशर्ते कि मरियम नवाज़ को भी साथ ले जाएं। ये नवाज़ शरीफ ने कहा जी कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ज़हनी तौर पे अब इस बात पे जब प्ली बारगेन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ये होता है, कानूनी नुक्ता है कि जब आप प्ली बारगेन करते हैं तो 10 साल के लिए MNA MPA सेनेटर बनने के लिए आप डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं नैब के कानून के मुताबिक। और नैब जो है वो प्ली बारगेन कर सकती है, और नैब जो है वो आपको 20% जो है ना वो आपको कंसेशन भी कर सकती है। मसलन आप रफ ये समझें कि 1 अरब अगर हमने नैब ने लेना है, लाइबिलिटी बनती है 1 अरब की, तो उसमें से 20% यानी 40 करोड़ जो है वो नैब 20 करोड़ नैब माफ़ भी कर सकती है। ये भी उसके पास एक पावर होती है। और ये जो डील होती है या नैब के साथ प्ली बारगेन होती है, ये ट्रायल के दौरान भी हो सकती है, फैसले के बाद भी हो सकती है, अपील के दौरान भी हो सकती है, ये किसी भी वक्त हो सकती है। चेयरमैन नैब के साथ मिल के तो ये डील होती है। जो छोटे मोटे केसों में रोज़ हो रही होती है, हम चूँकि वकील हैं तो हमें इस चीज़ का पता है। अब मसला ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो डील पहले हुई थी, आज से ये 15-20 दिन पहले की बात है, तो नवाज़ शरीफ के साथ जो डील हुई थी वो ये था कि जी $2 अरब प्लस नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर चले जाएं। ठीक है, ये ऑफ़र आई थी नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से और जो नवाज़ शरीफ की पार्टी है उसकी तरफ से, और ये उन्होंने लिखा था कि हम ये रकम एहतजाजन जमा करवाएंगे।
ہمارے اوپر کوئی کرپشن نہیں ہے، الزام نہیں ہے، احتجاجاً جمع کروائیں گے اور ہم پھر جو ہے نا وہ اپنی صحت کے لیے، جان بچانے کے لیے یہ سارا ہم کریں گے اور باہر چلے نواز شریف صاحب باہر چلے جائیں گے۔ حکومت نے جو ان سے NRO مانگا ہے نواز شریف کو، وہ یہ کہا ہے کہ چلیں جی ہم $2 ارب آپ سے لے لیتے ہیں، آپ چلے جائیں اور ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لے جائیں، جس کے اوپر یہ بریک ہوا ہے اور یہ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس ڈیل میں جو شہباز شریف کا جو گروپ ہے پورا، خاص طور پہ اس میں جو شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز ہیں، وہ باہر سے سارا کچھ جو ہے نا وہ ڈیل کے لیے تگ و دو اور سارا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو نواز شریف اس بات پہ اڑ گئے، کیونکہ نواز شریف کو پتہ تھا کہ، اور گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ مریم نواز ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، عمران خان کے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب اس بات پہ مان جائیں نا کہ وہ مریم نواز کو لے کے 10 سال کے لیے جا رہے ہیں، تو عمران خان کہے گا بے شک آپ $1 بھی نہ دیں اور جائیں۔ تو عمران خان کو تو پتہ ہے کہ جی مریم نواز نے جو ہے نا یہ 2-4 جلسوں میں ہی ان کی ساری حکومت کو جو ہے نا ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تو اس لیے یہ تازہ ترین مزید خبر یہ ہے کہ یہ ڈیل پھر ناکام ہو گئی ہے۔ جو صابر شاکر نے 2 دن پہلے ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ جی فائنل ہو گئی ہے، تو فائنل اسی بات پہ ناکام ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب کسی طور پہ بھی مریم نواز کو باہر لے کے جانا نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز یہاں پہ مسلم لیگ نون کی قیادت سنبھالے اور الیکشن میں حصہ لے اور کلین سویپ کرے، یہ ان کی وہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ڈیل جو ہے، جو 2 دن سے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈیل ناکام ہو گئی ہے فی الحال۔ تو ابھی دیکھنا ہے، لیکن اس میں جو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو شہباز شریف صاحب یا ان کا جو گروپ ہے، جس میں چلے میں اب نام لے لیتا ہوں، جس میں مطلب یہ سعد رفیق صاحب، یہ احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب اور اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، یہ چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے، اور ڈیل ہو جائے تاکہ ہماری بھی جان چھوٹ جائے اور ہم بھی اس چیز سے بچ جائیں۔ تو فی الحال یہ ڈیل نامکمل ہے۔ جتنے سوشل میڈیا پہ اور خبریں آ رہے ہیں ان کو آپ فی الحال ختم کر دیں۔ مریم نواز ہی اس میں بیچ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ نواز شریف جانا چاہتے ہیں لیکن اکیلے جانا چاہتے ہیں، اور پیسے دینا چاہتے ہیں وہ احتجاج کے طور پہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے تازہ ترین خبر بتانی تھی جی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس TV۔